786 92 लगाओ रे मोबाइल नंबर धर बेरे माँ दिनार सेंटर गौसो ख्वाजा अहमद राजा সেই দরবারের কামন্ডার ধরবে রে মা দিনার সেন্টার জোরে হবে 786 92 लगाओ रे मोबाइल नंबर धरबे रे মা দিনার সেন্টার নামাজ শেষে মুক্ত হস্তে কল করো यकीन करे कल करो यकीन करे नमाज शेषे मुक्त